الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أوليته أوجبت أن لا أول قبله، وآخريته أوجبت أن لا آخر بعده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، كما أحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا نبدل لكلماته وهو السميع العليم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا وفي آل عمران لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله تعالى: وذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. وقال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، المتأمل لحالة أمتنا أمة الإسلام والشعوب المسلمة يلاحظ أمرا غريبا ومزعجا، وهذا الأمر هو أننا شعوب، ويقال أنها الأكثر شعوب تدينا، أكثر الشعوب تدينا، وفي نفس الوقت أكثر الشعوب التي فيها فساد. وهذه ليست كلمات هكذا، هذه دراسات. فكيف نفسر هذا؟ هل هذا الفساد يمنيه الدين أم أنه سوء الفهم ونقصان في فهم دين الله تبارك وتعالى؟ سنحاول أن نبرهن على أن الثاني هو الصحيح، أن الأمر كذلك، لأننا لم نفهم الدين كما هو ولم نتمسك به وما أردنا أن نطبقه كما أراد الله تبارك وتعالى. لذلك الله يبارك فيكم الخير، جزاكم الله خير. تقدموا واتركوا المجال يفسح الله لكم. إن شاء الله essayez de vous approcher et de laisser de l'espace pour les derniers arrivants. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. إذن لماذا ونحن عندنا القرآن هذا النور؟ لماذا كما قال كيف استطعنا أن ننام في النور؟ لدينا النور
ومع ذلك نحن في الظلمات. أمر عجب. لماذا أقوالنا تختلف عن أعمالنا؟ دائما ننشد الفضائل والأخلاق، لكن الواقع والتطبيق يكذب هذا. هذه أزمة ومصيبة أيها الإخوة. إذن لذلك علينا أن نبحث عن القاع، أن نبحث عن الجذور، عن الأسباب الحقيقية، الأسباب التي هي وراء هذه الأزمة. السبب أن كل شخص وكل إنسان له يعيش وفق نظرية ما، وأكثر الناس فسادا وأكثر يعني حتى المجرم يعيش وفق نظرية، لا يعيش هكذا. دائما الإنسان حينما تفتش في حياته عنده طريقة في رؤية الحياة مهما كانت خاطئة. وللأسف الشديد ترى في القاع أنه دائما يخدع نفسه، وأنه أكثر من يخدع نفسه ويكذب على نفسه. فلذلك ترى النهاز الذي يكذب على فلان ويستعمل فلان لأجل هذا وإن كان في الظاهر ما يفعله شر، لكنه هو سيبرر هذا بأنه هو ينبغي أن يكون أذكى من الناس، لذلك كان يبرر هذا الشر الذي يقوم به. إذن الدين لم يترك هذه الأمور، الدين بالعكس جاء حتى الإنسان يكون بصيرا بنفسه ولا يخدع نفسه ولا يترك أي مجال لخداع نفسه. وما يغر الإنسان ليس شيئا واحدا، أشياء كثيرة تغر الإنسان. ولذلك هذه الخطبة لن تكفي، هي تكون فقط يعني لمحة فقط عن هذا الموضوع، وقيسوا على الباقي. فما يغرر الإنسان كثيرا، الشيطان يغر الإنسان، الدنيا تغر الإنسان، النفس، الهوى. الإنسان بطبعه يريد أن يخدع نفسه، يهوى هواه يحب هذا، لكن الدين جاء ليعاكس هذا. لذلك الدين جاء ليراجع ويراقب المرء نفسه ويكون شديدا على نفسه، لأن من حاسب نفسه في هذه الدنيا محاسبة الشحيح لشريكه، الله يخفف عنه الحساب يوم القيامة. الله يخفف عنه الحساب يوم القيامة إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا محاسبة شديدة، لأن النفس هذه حيوان شرس، إن لم تهذبها أضرتك وأوردتك المهالك، ذهبت بك إلى المهالك، تذهب بك إلى المهالك. لذلك نحن مطالبين بأن نهذب هذه النفس ولا نترك لها مجال لتخدعنا ولنكذب على أنفسنا. ولذلك المؤمن مطالب بالتفتيش، وهذا يسمى الفقه الأكبر. كان العلماء يسمون هذا الفقه الأكبر. لذلك أبو حامد الغزالي قال: كما أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيف يتوضأ ليصلي، عليه أن يتعلم أيضا دواخل النفس، كيف يدخل الكبر وكيف يدخل العجب وكيف يقضي على الحسد. كل هذه الأمور هذه من ضرورات الدين، من واجبات الدين. لذلك الدين جاء من أجل هذا، وألف علماء كثير في هذا الموضوع. ونرى غرور الشيطان ذكره القرآن فيما يتعلق بأبوينا آدم وحواء، فلن يخرج من الجنة إلا بعد أن غرهم الشيطان. لذلك الله قال: فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. لذلك هذا هو الغرور. فإذا كما قلنا أن هذا ما يسمى بفقه النفس، وهذا ما يسمى أيضا بالتزكية، قد أفلح من زكاها. وعلينا أن نقف على بعض مظاهر هذه
الغرور حتى يكون الحديث واضحا. من مظاهر الغرور بالنسب. النسب قد يكون من أسباب الغرور. الإنسان إذا كان نسبه نسبا شريفا، قد يكون نسبه مثلا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون نسب من رجل صالح أو من رجل عالم. أحيانا النسب يجعل المرء يغتر فيقول أنا من نسب شريف، فيجيز لنفسه ويترخص لنفسه أشياء كثيرة ويفعل المنكرات، ويؤمن بأنه بقربه من ذلك الشخص الصالح كأن الله تبارك وتعالى سيحاسبه حساب يختلف عن الناس. وهذا غرور، وغرور كبير وموجود. هذا من أين أتى الغرور؟ الغرور أتى من أنه قاس حب الله مع حب البشر، ظن أن حب البشر كحب الله تبارك، مع أن فيه اختلاف. صحيح البشر أحيانا إذا أحب شخصا قد يتسامح مع ابنه إلى آخر ذلك، أما هذا لا يسوغ على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حبه واضح جدا مشروط. إذا كنت مؤمنا وتعمل الصالحات تكون من أفضل الناس عند الله، ويكون مرتبتك عالية عند الله. لو كنت من نسب نبي، لو كنت ابن نبي وأنت شرير تكون في جهنم وتكون من الخاسرين. ما فيش هذا الغرور، هذه الطريقة غير موجود في القرآن. لذلك القرآن كان واضح وضرب لذلك نموذج. فنرى في القرآن نوح عليه السلام ابنه لم يكن من الناجين مع أنه ابن نبي. هذا لا يسوق على الله تبارك وتعالى. كل أحد لا تزر وازرة وزر أخرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فإذا نرى زوجة لوط لم تكن من الناجين، إلا امرأته كانت من الغابرين لم تنجو، هلكت. وابن آدم القاتل فأصبح من الخاسرين. فإذا هذا من أبواب الغرور يبطله القواعد القرآنية، يبطلها القواعد القرآنية. فإذا وقريب من هذا أحيانا الغرور فيما يتعلق بالفرق والجماعات. بعض الناس يظن أنه إذا انتمى إلى جماعة أو فرقة يظن أن بمجرد انتمائه لهذه الجماعة أو لهذه الفرقة هذا وحده يجعله ناجيا من النار، والعياذ بالله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أنت إذا انتميت إلى فرقة أو جماعة ولم تعمل الصالحات وارتكبت الفضائح أنت ستحاسب حسابا شديدا. والله تبارك وتعالى مقياسه ليس مقياس البشر. البشر عندنا ظلم وجور في مقياسنا ونعمم على الناس هؤلاء كلهم ضلال وهؤلاء. هذا البشر، هذا ضعف البشر. الله تبارك وتعالى هو العدل الحكم العدل، يعني حكمه ليس كحكم البشر. فلذلك إياك أن يغرك الناس، وأن يغرك الناس أنك إذا انتميت إلى جماعة خلاص أنت ضمنت الجنة. للأسف الشديد نحن نعاني كثير من هذه الطريقة في إغراء الناس، نغر الناس بهذه الطريقة. العمل أن تؤمن وتعمل الصالحات هذا هو الشرط والضمان الوحيد لتكون مرضيا عند الله تبارك. إياك أن تغتر بشيء آخر وأن تظن أن بمجرد انتمائك إلى جماعة وفرقة هذا وحده سيكون كافيا. إياك أن تظن بهذا. إذن هذا أيضا من أبواب الغرور، من أبواب الغرور. أحيانا يقول العلماء بعض الناس ينتقي في دين الله تبارك وتعالى، يأخذ ما يريد ويدع ما يشاء. هذا أيضا من أبواب الغرور في دين الله تبارك وتعالى. مثلا لو أن شخصا الله تبارك وتعالى ابتلاه بالمال، أعطاه مالا كثيرا، فيأتي هذا الغني يهتم جدا بالصلاة ويريد يعمل نوافل ويقوم الليل ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لكنه
يبخل يكون كزازا هذا أيضا غر نفسه لأن هذا صحيح عليه أن يصلي وأن يذكر الله لكن أول ما ينبغي أن يعمل عليه هو الإنفاق لأن الله ابتلاه بهذا المال هو أخذ ما أراد في دين الله تبارك وتعالى وما ظن أنه صعب تخلى عنه بالعكس لذلك كان يقال أن أحد التابعين سمع أن شخصا غنيا كان يصلي ويعبد الله لكنه كان لا ينفق له فقال فلما سمع عنه قال هذا دخل في الدين من غير بابه قال بمعنى أن هذا الشخص بالذات أول واجب عليه أن يقوم بواجب الله في هذا الحق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إذن الدين هكذا الدين لا يترك للشخص أن يخدع نفسه وأن يأخذ في دين الله ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ليس هكذا الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البصيرة في أنفسنا Allah tabaraka wa ta'ala il emploie un mot dans le Coran qui est très important qu'on appelle al-ghurur qui est la tromperie, se tromper soi-même et se mentir à soi-même et al-ghurur c'est quelque chose qui n'est pas à moi ce que j'en pense, ce n'est pas de l'orgueil mais c'est une nuance profonde et c'est aussi une tromperie de soi-même et l'être humain malheureusement il a cette habitude et il est amené toujours à ne pas se voir réellement comme il est, à ne pas voir sa réalité et ses défauts, mais à se trouver des prétextes. Et c'est pour cela qu'on se pose la question aujourd'hui, pourquoi deux fois on voit un phénomène qui est très gênant. On voit une certaine religiosité, mais cette religiosité, malheureusement, elle est accompagnée de beaucoup de mauvais caractères, beaucoup de mauvais comportements. Pourtant, entre parenthèses, la pratique religieuse, elle est là. Mais on sent que c'est une religiosité de forme. Il n'y a pas de fond. Et il est très important de savoir que chaque être humain sur Terre, quel que ça soit une personne mauvaise, une bonne personne, il vit selon une vision, selon une théorie, une certaine façon de voir la vie. Quand on voit la personne la plus mauvaise de ce monde-là, il a une certaine façon de justifier les mauvaises choses qu'il fait. C'est pour cela, la religion, pour fermer cette porte-là, elle nous a amenés toujours à ne pas se laisser se tromper soi-même. Et toujours à faire un travail sur soi-même. Sinon, on tombera dans ce qu'on appelle al-ghurur, qui est le fait de l'ignorance et la tromperie de soi-même. Et ça, c'est une chose qui peut venir par shaitan, qui peut venir par l'être humain, qui peut venir par... Il y a beaucoup de façons de comprendre, et il y a aussi beaucoup de façons de se tromper et de se mentir à soi-même. C'est pour cela, les savants musulmans, ils n'ont pas manqué à rassembler des ouvrages sur ce domaine, afin que l'être humain il soit conscient de soi-même, et il ne laisse pas à soi-même la possibilité de se mentir. Et donc, par exemple, un exemple de cette façon de se mentir à soi-même et d'être dans une certaine ignorance profonde, c'est ce qu'on appelle al-ghurur bin nasab. Deux fois, la personne, elle se trompe, elle est dans une tromperie de soi-même à cause, par exemple, de ce qu'on appelle son appartenance à sa famille, par exemple, ou à sa tribu. Par exemple, des gens, par exemple, ils ont cette fierté d'être, par exemple, de la descendance, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la descendance d'un savant, ou d'un pieux, etc., etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être positives à condition que, parce que tu es de cette descendance, tu œuvres plus que tout le monde pour représenter cette descendance. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu utilises ce privilège pour te justifier tes mauvais comportements, là tu tombes dans la tromperie de soi-même. Tu te dis, comme moi je suis d'une famille pieuse, d'une famille d'un saint, d'une famille de la descendance du prophète, et je m'autoriserai ce que les autres ne s'autorisent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ghurur, c'est une tromperie de soi-même. Et pour résoudre ce problème, pour donner le remède,
Et d'où elle vient la faute, d'où elle vient l'ignorance sur cette question-là. C'est le fait de penser que l'amour de Dieu est similaire à l'amour de l'être humain. Alors que ce sont deux amours différents. Allah Ta'ala, c'est tout à fait différent de l'être humain. L'être humain, ça, c'est une chose qui existe chez l'être humain. Quand il aime quelqu'un, il fait des fois des privilèges aussi à ses proches. Avec Allah, qui a dit que c'était comme ça? Ça n'a jamais été comme ça avec Allah. Il y a une règle dans le Coran qui dit personne ne prend la responsabilité de quelqu'un d'autre. Le prophète, avant de mourir, il a dit à sa famille, il a appelé toute sa famille, il a dit je ne pourrai rien faire pour vous le jour de la résurrection. C'est à vous d'œuvrer, chacun d'entre vous doit œuvrer. C'est pas parce que vous êtes de la famille du prophète que vous avez une exception, une justice d'exception. Ça n'existe pas chez Allah. Ça, c'est dans le monde des hommes, ça existe. Avec Allah, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs exemples coraniques où cette règle ne fonctionne pas. Parce que sur le Coran, le fils de Noé, il a péri et il a été châtié avec tout. Parce qu'il n'a pas suivi son père. Pourtant, son père était un prophète. La femme du prophète Lot, aussi, pareil, elle n'a pas suivi son mari et elle a été parmi les perdants. Le fils de Adam, le meurtrier, Allah il dit فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, il était parmi les perdants. Cette règle-là ne fonctionne pas encore. Chacun est responsable de soi-même. On n'a pas le droit de se mentir parce que je proviens d'une certaine famille, etc. Et bien je me donne ce prétexte pour donner un prétexte aux mauvaises choses que je fais. Dans le même sens, aujourd'hui, il y a une grosse problématique. L'islam, c'est 14 siècles, la religion de l'islam. Durant ces 14 siècles, il y a eu beaucoup de courants de pensée, il y a eu beaucoup de tendances, etc. Et une des tromperies qu'on peut trouver quand on appartient à une tendance, c'est de se dire, et ça malheureusement c'est quelque chose qui est répandu, parce que j'appartiens à une tendance, automatiquement, systématiquement, je suis quelqu'un du paradis. Automatiquement, je suis mieux que les autres. Les autres, ils sont égarés, et moi, je suis mieux qu'eux. Et malheureusement, et ça se fait au nom de la science, malheureusement, c'est comme ça on éduque les gens. Et les gens, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils se donnent le droit de se croire mieux que les autres, uniquement parce qu'il appartient à une tendance, sans penser que si il n'accompagne pas, si en plus de ça, en plus de cette croyance, il ne fait pas des bonnes œuvres, il n'est pas un bon musulman, tout ça ne servira à Allah, à rien devant Allah. Devant Allah, c'est la vérité. Ce n'est pas les mensonges avec lesquels nous on vit, on accepte, on vit dedans. Nous on vit avec des mensonges, avec des illusions. Devant Allah, tu vas être comme tu es réellement. Allah va te demander qu'est-ce que tu as fait comme bonne chose et qu'est-ce que tu as fait comme mauvaise chose. Allah ne te demandera pas c'est quoi tes appartenances et tes étiquettes. Allah n'est pas impressionné par ces étiquettes. Nous, entre nous, ça c'est quelque chose qui est valide pour nous, mais chez Allah, ça ne marche pas comme ça. Chez Allah, c'est la vérité. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Allah il ne faut pas laisser, quelle que soit la personne au nom du savoir, au nom de la religion, de nous faire tomber dans ce piège-là. Quelle que soit la tendance à laquelle tu appartiens, ça ne te suffirait pas devant Allah. Ça en soi-même, ça ne ferait pas de toi un bon musulman. Si tu n'accompagnes pas, si tu n'es pas un vrai bon musulman, tu n'œuvres pas comme un bon musulman, tu n'as pas les comportements d'un bon musulman. Tu n'as pas les bons comportements d'un musulman. Donc, et ça on a vu ça, il y a des exemples coraniques, il y a des passages coraniques aussi, qui dénoncent cette façon de comprendre la religion. Donc ça, c'est une porte aussi vers la tromperie de soi-même. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parmi les façons ou les portes de la tromperie de soi-même, il y a la mauvaise compréhension de ce qu'on appelle l'espérance. Car on dit que dans notre religion, il faut avoir de l'espérance et il faut avoir de la crainte. Trop de crainte pousse à la désespérance. On désespère de la miséricorde d'Allah, ce qui est interdit. Et trop d'espérance pousse aussi à une tromperie. Ça veut dire quoi trop d'espérance? Ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme ils disent les savants, ils disent
L'espérance qui est demandée dans la religion, c'est une espérance qui est accompagnée avec des œuvres, avec des actions. Tu œuvres bien et tu es un bon croyant. En plus de ça, tu accompagnes ces bonnes œuvres en espérant du bien chez Allah. Mais quand tu prends le mauvais chemin et que tu fais des mauvaises choses et que tu accumules les péchés sans te repentir, et tu dis, par contre, il faut espérer de Allah, il faut espérer de la miséricorde d'Allah, il faut de l'espérance, il ne faut jamais désespérer. Là, tu es un menteur, tu te mens à toi-même. Il faut espérer quand tu œuvres, quand tu fais un travail, quand tu travailles. C'est pour ça il disait, avant, il disait, الرجاء ما كان مع عمل وأما مع غير العمل فهو غرور. Une espérance sans œuvre, c'est de la tromperie et du mensonge national. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on dit que, aussi, parmi les façons de se tromper, de se mentir à soi-même, comme le raconte le grand savant musulman qui est Abu Wafa ibn Aqil, il dit les gens qui n'ont pas ce qu'on appelle al-awam, ça veut dire les gens, les savants avant ils appelaient ça sur les gens qui n'ont pas étudié la religion. Un ami, c'est quelqu'un qui est ignorant dans sa religion. Il peut être quelqu'un savant dans beaucoup de domaines, mais au niveau de sa religion, il n'est pas qualifié pour être un savant. Lui, il dit deux fois, quand il vient chercher une réponse juridique chez un savant, il prétend qu'il est convaincu, il n'est pas convaincu, uniquement par le critère de ses passions. Le savant, il lui dit, c'est ça la réponse religieuse, c'est ça la fatwa, c'est uniquement par ses passions, parce que ça l'intéresse, ça l'intéresse pas. Il sélectionne ce qui l'intéresse de sa religion, il prétend qu'il est convaincu, qu'il n'est pas convaincu. Alors sans qu'il a la moindre formation, la moindre possibilité d'argumenter. Ça, c'est exactement pour une personne qui n'a pas étudié. Le savant, il a le droit de sélectionner les avis, parce que normalement, le savant est censé, quand il ne suit pas ses passions, de sélectionner selon des arguments. Ça il a le droit, c'est ce qu'on appelle ijtihad. Mais quand une personne n'a pas étudié, et il n'a pas d'argument, et uniquement par ses passions, il dit, je suis convaincu par ça, je ne suis pas convaincu par ça, et deux fois même il se prétend de se faire des propres fatwas à lui-même, sans qu'il ait consulté un savant, ça c'est des plus grandes tromperies. Et Abu Wafa ibn Aqil, il raconte, il se sent gêné quand il parle de ça, il dit, je suis étonné, il dit, si un savant religieux, il se met à exercer un domaine qui n'est pas son domaine, la menuiserie ou n'importe quel domaine, il dit, les gens, ils vont lui dire, malgré tout le respect qu'on a pour toi, tu n'es pas compétent pour ça. Tu es un savant, mais tu n'es pas compétent. Là, ici, tu vas causer plus de mal que de bien. Ce n'est pas ton domaine ici. Il dit, c'est vrai, cette façon de réfléchir, c'est vrai. Mais il dit, c'est ainsi encore plus pour la personne qui n'est pas compétente dans la religion et qui veut se mettre à la place des savants et qui choisit comme il veut. Il dit, parce que le travail intellectuel, il est plus dur que le travail pratique. Il dit, le travail pratique, ça c'est quelque chose, rapidement tu l'apprends. Tu peux être formé, mais c'est pas tout le monde qui peut être formé au travail intellectuel. Il faut avoir des dons et des capacités dès le début. Donc il dit, ça c'est une façon des ignorants de la religion de se tromper par eux-mêmes. Et aussi, pour finir, sur ce qu'on appelle l'espérance, le verset du Coran qui réfute cette façon de comprendre l'espérance. Comment comprendre, comment être équilibré dans l'espérance et la crainte. C'est le verset qui est dans la sourate des croyants où Allah nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Il dit ceux qui font beaucoup de bien et qui donnent beaucoup de sadaqat, يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Et Allah il dit quoi? وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Et en plus, malgré le bien qu'ils font, ils ont encore cette crainte. Ils ont encore la crainte d'Allah Ta'ala. أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Qu'il y aura le retour vers Allah Ta'ala. Ils font du bien, et malgré ça, ils ont la crainte. Parce qu'ils sont jamais, tu n'es jamais sûr à 100% de ta situation chez Allah Ta'ala. Et ça, on le voit chez les pieux et chez les grands savants et chez les compagnons. Ils avaient cette façon de comprendre la religion. On voit Abdullah ibn Umar qui disait, si je sais chez Allah, parce que nous, dans ce monde-là, on œuvre. Mais est-ce que ça a été accepté? C'est une autre question. Si on m'a prié avant, on sait si ça a été accepté ou ça n'a pas été accepté. J'ai prié, oui. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais est-ce qu'Allah, il a accepté?
Ça, c'est une autre question. Donc, le croyant, toujours, il a cette crainte. Abdullah ibn Omar disait, si je suis au courant qu'Allah il a accepté une de toutes mes actions, juste une, toute ma vie, il dit ça, on lui dit pourquoi? Il dit car Allah il dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Car Allah accepte des pieux. Et ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Tout le monde œuvre, mais Allah n'accepte pas de tout le monde. Donc il dit à Abdullah ibn Omar, si Allah il accepte juste une de mes actions ou de mes œuvres, ça serait la preuve que je serai parmi les pieux. C'est comme ça qu'on doit comprendre la religion d'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous donne la compréhension de son Allah Ta'ala. أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن علمونا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر.